Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anisha Nurianti. This video I want to explain about the assessing listening skills. Pertama yaitu what is assessing listening? Assessing listening is a process of assessment conducted by a teacher to the student on the ability of student in listening. Jadi, sebuah proses penilaian guru terhadap murid dalam kemampuan pendengaran dalam suatu pembelajaran. Types of listening. Types of listening ini ada 4, yaitu intensive, responsive, selective, and extensive. Yang pertama yaitu intensive listening. Intensive listening is listening for perception of the components, phonetics, words, intonation, discourse, markers, etc. of a larger stretch of language. Jadi, di intensive listening ini berkaitan dengan phonetics, words atau sebuah kata terhadap intonasi, yang mana dalam kata tersebut bertujuan agar bisa mengetahui penulisan yang benar. Assessment task for intensive listening yaitu recognizing phonological and morphological elements of language, giving a spoken stimulus and ask test taker to identify the stimulus from 2 or more choices, and paraphrase recognition, providing a stimulus sentence and asking the test taker to choose the correct. Jadi penilaian dalam intensive listening ini yaitu berupa kemampuan phonological dan morphological siswa dalam penulisan kata. Yang kedua yaitu responsive listening. Responsive listening is listening to a relatively short stretch of language, a greeting question, command, comprehension check, etc. in order to make an equally short response. Jadi di responsive listening ini berupa short response dalam sebuah pertanyaan. Assessment task for responsive listening bisa kalian lihat di slide ini, yaitu sebuah berupa pertanyaan yang mana dibutuhkan short response. Yang ketiga yaitu selective listening is processing stretch of discourses such as short monologues for several minutes in order to scan certain information. The purpose is not necessarily look for global or general meanings, but to be able to coherent design information in a context of longer stretch of spoken language, such as classroom direction from teacher, TV, or radio news item or stories. Jadi di selective listening ini berupa monolog atau cerita pendek, yang mana dalam monolog tersebut itu bisa didapatkan informasi tertentu. Assessment task for selective listening ini yaitu berupa asking student to listen for names, number, a grammatical category, direction, or certain facts and event. Pertama yaitu listening close or close dictation or particle dictation. Ini yaitu berupa pengisian kata yang hilang atau fill the blank with the words in the conversation or the monologue or short stories. Dan yang kedua yaitu information transfer berupa multiple picture cue selection, yaitu beberapa gambar yang harus dipilih oleh siswa, terus siswa bisa menjelaskan gambar apa yang ada di sana, menjelaskan deskripsi gambar tersebut. Dan yang kedua juga single picture cue verbal multiple choice, yaitu berupa single picture atau gambar, hanya satu gambar, yang dimana siswa biasanya diminta untuk menjelaskan situasi di gambar tersebut. Dan di sini biasanya sering digunakan pada multiple choice atau pilihan ganda. Yang ketiga ada chart filling. Chart filling ini berupa tabel. Dan ketiga yaitu sentence repetition, yaitu pengulangan kalimat yang digunakan sebagai penilaian pemahaman dalam listening. Yang keempat ada extensive listening, yaitu listening to develop a top-down global understanding of spoken language, ranging from listening to lengthy lecture to listening a conversation and deriving a comprehensive message or purposes.
yang mana meliputi listening for the gist, yaitu inti dari cerita, listening for the main idea atau ide pokok, dan terakhir yaitu making inference atau kesimpulan. Assessment task for extensive listening is dictation. Dictation ini biasanya berupa keterampilan dalam menulis dan mendengar sebuah kata. Yang kedua ada communicative stimulus response task. Biasanya yaitu mendengarkan monolog atau percakapan yang mana harus merespon pertanyaan yang berkaitan dengan cerita atau percakapan tersebut. Yaitu juga berupa dialog and multiple choice comparison items, and dialogue and authentic question on details. Conclusion about this material is assessing listening is one of step a teacher in assessing the ability of student in listening. As a teacher, not only assessing the listening ability of student, but also a teacher is required to improve the ability of student in English aspect, such as aspect of reading, writing, speaking, and especially listening. With the methods intensive listening, responsive listening, selective listening, and extensive listening, this method can increase the interest of student in learning listening and improve the student ability to listening aspect. So that's all I have explained about assessing listening skills. Thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.